Okay, good eve guys. Actual testing ta sa atong napalit na battery. The-aim battery para sa atong portable na power tools. Kaya atong daan na battery medyo dali na nga malubat. Tara, i-try na to. Testing na to kung mag-charge ba. Testing na to sa daan na battery. Wala siya light indicator. So magbase lang tayo pila ka oras. Karon testingan taning isa. Ito na palit. So yan ito mabalaan kung full charge na ba or lobat kay wala siya light indicator. So base ta kung pila ka oras. So magbase ta sa yung manual. Okay guys, testing na to. Hopefully maggana siya diri sa atong portable na angle grinder. Okay, try na to. Wala. Ito na to, kay ulito na to kay basig gitaya lang ning terminal sa tong grinder. Yun. Okay. Gana. Okay guys, i-testing na to dire kung okay ba. Maganda. Ayan. Medyo gamay yang kwan guys. Di kabot. Okay man guys, makakuha man guys. Bungi man da. Pero iagi oh. So okay siya guys no, okay. Hopefully last yung battery. So mula na. Until next time.